Salam alaikum, salut, j'espère que tout le monde va bien. Donc, اليوم راح نكملو notre série des cours de biologie animale ou la embryologie concernant le troisième chapitre اللي راح يكون la gamétogénèse chez le femelle ou la l'ovogénèse. قبل ما نبدا bien sûr اللي عجباتو ما chaîne يوتيوب ما ينساش يدير لي abonner وياكتيفي لا كلوش ويدير جيم على لا فيديو اللي عجباتو لا فيديو فهم لو كور. consultez ma page Facebook اللي هي في بيولوجي ونبداو. Donc اليوم راح نكملو notre série des cours de biologie animale ou la embryologie concernant notre troisième chapitre اللي هو l'ovogénèse ou la formation des gamètes femelles. On a déjà fait le deuxième chapitre اللي كان هو la gamétogénèse ou la formation des gamètes mâles ou la spermatogénèse. درنا ثاني la reproduction واليوم ان شاء الله حنديرو le troisième chapitre اللي هو l'ovogénèse ou la formation des gamètes femelles. Donc définition. D'abord, c'est quoi l'ovogénèse? En arabe, l'ovogénèse هي تشكل البويضات ولا عملية الإباضة. Définition. L'ovogénèse est un processus biologique dont le but est de produire les gamètes femelles haploïdes, يعني un ovocyte, un ovule prêt à être fécondé. وش معناها؟ معناها l'ovogénèse هو processus عملية بيولوجية بهدف إعطاء les gamètes femelles ولا الأمشاج الأنثوية haploïde N. علاه haploïde؟ Dernièrement ثاني في la formation des gamètes mâles ولا la spermatogénèse قلت لكم ثاني haploïde. علاه؟ باسكو هذيك تمدنا ان كروموزوم يعني واحد والدوزيام تمدنا ان كروموزوم يعني يولو عندنا دو زن. après la fécondation N et N تولي عندنا دو زن كروموزوم ولو زيغوت يسحق دو زن. ثم après l'union ولا الالتقاء تاع لي غاميت مال اي فيميل يولو عندنا دو زن. على بها هذه ان والاخرى ان ما يقدروش يكونوا عندنا دو زن باسكو اصلا عند l'homme عندنا 23 ان من عند la mère ندوهم و 23 من عند le père. نكملو. ovocyte 1 au ovule prêt à être fécondé يعني ovocyte 1 يسموه ولا ovule prêt à être fécondé يعني مستعد للإلقاح. عندنا l'appareil génital femelle وش فيها les gonades ولا les ovaires اللي هما المبيضين، فيها لي ترومب دو فالوب ولا قنوات فالوب، فيها ليتيروس اللي هو الرحم، وفيها لو فاجين اللي هو المهبل. دونك l'ovogénèse commence dès la vie foetale يعني l'ovogénèse ولا عملية الإباضة تكون ملي تكون لا بتيت تكون فيتوس ولا زيغوت ولا أمبريون، يعني كي تكون في كلشي معها تبدا l'ovogénèse. من بعد نشوفوها في الشابيتر الجاي اللي هو لا فوليكولوجينيز ونشوفو علاه تبدا في كي تكون فيتوس. Elle se déroule de manière cyclique ولا discontinue يعني تكون بطريقة متقطعة، يعني ما تكونش ديريكت كيما هضرنا في dernièrement في la formation des gamètes mâles ولا la formation des gamètes mâles ولا la spermatogénèse تكون ديريكت يعني chaque 74 jours تعاود تبدا وما تحبش. شنو هنا سيكليك chaque 28 jours ولا 25 jours à savoir chacun ou le cycle تاعو. عندنا de la puberté تبدا في la puberté ولا في سن البلوغ à la ménopause تحبس في la ménopause. عند le mâle ما تحبس حتى la mort، بصح عند les femelles تحبس في la ménopause ولا سن الياس. هاي الكراف تاع لاباري جينيتال فيميل وش فيها ترومب دو فالوب هامليك ولا قنوات فالوب، فيها بافيون جيسبر هكا يتبان خير، فيها بافيون دو ترومب، فيها اوفير ولا مبيض، فيها ايتيروس هاوليك الرحم، فيها كول دو ليتيروس هو عنق الرحم، فيها لا فيسي، فيها لو فاجين، l'urètre ولا الإحليل،
هذا واش تسحقوا بور لو مومون، هذا واش تسحقوا يعني بور واش تقدروا تحفظوا في لو غراف ابار سا نو ماشي نهضروا عليهم. دونك شوفوا على الغراف بيان باسكو راح نهضر بزاف بهذو لي مو، او ما تكون عندكم ايدي ولا فكره على واش راني نهضر، باش نهضر في الفيد. قلنا ديجا بلي لاباري جينيتال فيميل فيها غوناد ولا لي زوفير وفيها لي ترومب دو فالوب وليتيروس ولو فاجين. دوك راح نشوفو شاك اورغان الرول تاعو. زوفير عندنا لي زوفير يكونوا دو يعني او نومبر دو يعني ما يكونوش او نومبر بير، دائما اوفير زوج عندنا مبيضين واحد اغوش وواحد ادغوات. لي زوفير سون دو فورم اوفيد، يكونوا في لا فورم تاعهم تكون اوفيد ولا تكون بشكل بويضات ولا اوفال، يكونوا ورا لا كافيتي بالفيان و لو بوا ليبيسور تاعهم تكون 1 سنتيمتر، لو بوا تاعهم انتر 6 حتى 8 غرام. جو بونس تكونوا فهمتوا. اللي حاب يزيد هذو لي زانفورماسيون اون بلوس يكتبهم باسكو نورمالمون متحقوهمش بزاف، هذو برك زعما ثقافه عامه. لو بوا تاعو يكون 6 حتى 8 غرام. واش فيه ليبيتيليوم، فيه لالبيجيني، فيه ستروما. عندنا نبداو بليبيتيليوم. recouvert la surface de l'ovaire ولا هو لو ريفيتمون يعني هو اللي يحمي لوفير، جاي كيما الحماية ولا كيما الدرع على لوفير. عندنا l'albuginé هو un tissu conjonctif en dessus de l'épithélium، يعني هو نسيج فام يكون تحت ليبيتيليوم. ليبيتيليوم هدرنا عليه مقبل. عندنا ستروما اوفير. ستروما هي حشو فارغ في لوفير، يعني اسباس فيد في لوفير اسمه ستروما ولا حشو. واش فيه دو زون، فيه زون كورتيكال ولا كورتكس ولا طبقة قشرية، هاهي هنا. عندنا زون ميدولير ولا طبقة ميدول يعني تكون هش. عندنا زون كورتيكال تكون إبس خشينة كومبورت دي فوليكول فيها جريبات، لي فوليكول هما الجريبات. عندنا لا زون ميدولير تكون لاش يعني خفيفة ورقيقة فيها لي فيزو سونغان. لو سونتر دو لوفير هي تكون في وسط دو لوفير. عندنا فونكسيون exocrine ولا خارجية maturation et libération d'un ovule prêt à être fécondé، عملية الإلقاح. fonction endocrine ولا داخلية sécrétion des hormones ولا إفراز الهرمونات الأنثوية. جيسبر فهمتوا هذا لا بارتي تاع لي زوفير. اللي ما فهمش حاجه ولا يخلي لي في لي كومونتير ولا يبعث لي ميساج في ما باج فيسبوك لي عوفه بيولوجي. جو سوي ديسپونيبل ا فوتر سيرفيس نجاوبكم على نيمبورط كيل كيستيون. بي لي ترومب دو فالوب ولا قنوات فالوب وريتهم لكم ديجا. Ce sont deux conduits constitués de 4 segments، يعني هما زوج قنوات فيهم 4 لي سيغمون. واش هما هادو لي سيغمون تاعهم؟ هنا الغراف هذا ولا هذا هو اللي يبين لنا لي ترومب دو فالوب. هذا بافيون، عندنا امبول، وعندنا اوفير وإيتيروس. هذا واش تسحقوا. دوك نديرهم لكم بهايلايتر باش تشفاو عليهم. هامليك اوفير، إيتيروس، بافيون وامبول. هذا واش حنسحقوا بور لو مومون. عندنا لي ستام هاهو وسيغمون إيتيرا ماش حنهضروا عليه بزاف، راح نهضروا عليه بريفمون مي هادو هما اسونسيال. دونك نكملو. ابخي ما شفتو الغراف عندنا قلنا 4 سيغمون. لو بافيون فورم دان انتونوار. واش معناها انتونوار؟ يجي كيما نسموه حنايا بالدرجه تاعنا هذاك اللي شتو هذاك اللي زعما يديروا به باش يفرغوا زيت، لمبوط جو بونس.
forme d'un entonnoir conduit à l'ovule dans le trompe. يعني هو اللي يسوقنا l'ovule في les trompes ولا في la trompe de Fallope. عندنا l'ampoule هي partie renflée ou la partie renflée. قلنا هي la partie renflée ولا la partie المنتفخة ولا المتورمة، يعني هي تكون منفخة و vide. Donc اليوم راح نكملو notre série des cours de biologie animale ou la embryologie concernant notre troisième chapitre, le l'ovogénèse ou la formation des gamètes femelles. On a déjà fait le deuxième chapitre. L'externe est la partie étroite des bouches dans l'utérus, ou là il y a la partie trop de l'utérus ou là le rahim. Un segment utérin inclus dans la paroi utérienne. وريتهولكم déjà هو يكون في la paroi utérienne ولا الجدار تاع الرحم. هاوليك جدار الرحم هو ولا هنايا، ها هذا هو. Le rôle ولا الدور تاع les trompes de Fallope capte l'ovocyte 2 اللي هضرنا عليه ديجا، قلنا ovule بويضة ولا ovocyte 2 à la surface de l'ovaire grâce au pavillon. يعني هو اللي يحكم l'ovocyte 2 في la surface de l'ovaire ولا في l'ovaire ولا في الرحم بفضل البافيون. البافيون هو اللي راح يعاونو باش يحكم l'ovocyte 2 في la surface تاع l'ovaire. اوكي، عندنا le deuxième rôle هو facilite le transport de l'ovule par le mouvement des cils vibrateurs ou de cils اللي يساعدوا في le déplacement. عندنا les cils وعندنا les flagelles. les cils هما الأهداب، les flagelles هو اللي نعيطولو الصوت، دونك هما يمشوا بلي cils ويديروا mouvement. Le lieu de fécondation c'est l'ampoule. يعني وين تصرا fécondation، وين تصرا التقاء spermatozoïde و l'ovocyte 2 في l'ampoule اللي وريتها لكم قبيله. عندنا l'utérus ولا c'est un muscle. l'utérus اللي هو الرحم هو عبارة عن muscle ولا عن عضلة، يكون من 6 حتى 8 سنتيمتر de long 4 cm de large. Il comporte deux parties. عندنا corps de l'utérus ou le col de l'utérus. Donc دوك نوريكم un graphe. هاوليك l'utérus، ها هو col de l'utérus، cavité utérin، pavillon اللي شفناه مسا ولا مقبل، وهذا لا paroi. عندنا لهنا le corps de l'utérus هو la partie le plus volumineuse، يعني هي la partie اللي فيها بزاف الفوليوم، وبلا la partie اللي تكون au sein de laquelle se loge l'ovule fécondé. parce que l'ovule fécondaire رايح يكون لداخل في le corps de l'utérus. j'espère تكونوا فهمتوا هذه la partie. عندنا دوكا الكول utérin ولا le col de l'utérus، la partie inférieure ولا التحتانية، la partie اللي تحتها étroite qui débouche dans le vagin. عندنا واش معناها لو كول اللي هو التحتاني تاع l'utérus ولا لا بارتي التحتانيه اللي elle se débouche ولا كي débouche dans le vagin. واش عندنا فيه ثاني؟ عندنا لا باروت، عندنا لو رول تاعو هو siège de nidation de l'œuf fécondé ولا هو
c'est quoi le siège de nidation? C'est de nidation هو le siège يعني اللي يحكم le fécondé. علاه؟ parce que après la fécondation وين راح يروح le fécondé؟ راح يروح l'utérus. l'utérus هو الرحم. نعرفو كامل بلي الرحم هو المكان تاع موضوع تاع ان زيغوت ولا ان fécondé ولا ان فيتوس، يعني راح يتطور ويكمل حياته تاع قبل ما يزيد في l'utérus ولا في الرحم. دونك هو siège de nidation de l'œuf fécondé. و aussi information en plus ولا نقدروا نقولوا بلي هو siège de nidation de l'œuf fécondé et lieu de développement de l'embryon parce que راح يتطور ويكمل حياته في l'utérus. عندنا participe au développement de fœtus et son explosion باينة. Normalement la même idée راني juste نعاود فيها de façon différente. كل واحد يكتب واش راه حاب ولا اللي حاب يديه من الريزومي يديه. l'essentiel اللي نقول لكم des idées en plus اللي حاب زعما يبدل هذه ليدي ولا ما عجبتوش ولا عفسه يفهمها خير ولا عفسه يحفظها خير. دونك نكملوا. عندنا le dernier titre اللي هو le vagin. Pardon. Essentiel. C'est un conduit musculeux muqueux qui fait partie de l'appareil reproductrice يعني هو ni muscle ni muqueux يكون كيما نقولوا حنايا مطاطي qui fait partie de l'appareil reproductrice يعني هو جزء من l'appareil reproductrice ولا أدوات التكاثر. le rôle de vagin اللي هو permet l'écoulement de menstruation ولا permet l'écoulement de c'est quoi les menstruations هي la période des femmes ولا العادة الشهرية permet le passage de bébé. le bébé كي يجي يجوز ولا كي يجي يهبط من جهة le vagin. Donc j'espère تكونوا فهمتوا هذا le cours. مازلتنا deuxième partie parce que cours طويل ولا apparemment حنزيدها مع la partie تاع la folliculogénèse. J'espère تكونوا فهمتوا. اللي عنده des questions ولا je suis disponible à votre service. اللي ما فهمش حاجة ولا فانيك je suis disponible. Bonne continuation, à la prochaine, Inch'Allah.